Nakurot soya pagabog. Mula pa sa 25mm siya kantuhan. Pag isa ka na siya da, yada na nimo. Ano na yung points nila, di ba? Good morning, guys. So time check alas 7:27. So murag late na taan kay alas 9 ra ba mo ang actual training karon sa Naga. So biyahe na to karon Tuburan to Naga, right? So sabanan ta karon sa ato ang instructor kung di ta maabot dito og alas 9. Napatas Tuburan alas 7:28 na. Gasolina, 2 ka bar. Abot pa ni Toledo. Toledo may pinakabrato gasolina dali, guys. So guys, update mo guys ug nanata dito sa ato ang sa Naga, sa site para ma-focus na sa atong pag-drive. Okay guys, see ya. Indot kayo dire guys, oh. Indot kayong ambience. One Tuburan. Antay din na sa Busarabato akong motor ay. So nakita niyo guys, no? Indot kayo. Daghang trees. Bugnaw kayo. Indot ay. So update mo guys, huwag na nata sa site para di ta masayang atong battery sa atong camera kay gabiton para ba rin nato dito sa time nga mag training na para na ako ikapakita ninyo nag-training yun tagikan or nag-training yun ta. Sige guys, amping si update mo guys. Free province guys, indot ka ayaw ambience. Woohoo! Eskilid dagat. Dotay may daghang mga ano saan siya mga banderitas. Hampit na guro pista dali. Balamban, patay Balamban alas 8 na. Dapat alas 8 na ako sa Toledo, dapat utaan eh pero dito malate. Alas 8 na dapat at Balamban. Balamban na ta guys. So mo ni siya ang para sa Central Highway lapos sa Lahog, Cebu City. Thank you. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't
can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can Duta ko sa dere. Muna bag-urong kalsada dere guys, pemura na Japan. So pa-left na agi guys. Ang pabalik mo itong pa-right. Katagputag ng truck dere ron nag-iata yan. Liit na sagka siguros. Ang naam ka agi speaker siguro. Ups! Mo di ay kiwa na di daan diri lain sumpay. Sti masimbugan ta ning truck ka. Ay, nalapok na sa datong motor guys. Time check 8:56 na. Wala kita na magbako guys. So to nagin mo. Bako ay. Update sa karsada pa dong sa Danau. So dito pa kutob ang nindot no. Dire wala pa gid siya matarong lalapita o pamaahuman. Wow, kanindot sa view. So mo na mong first sight. Diha, tara mong bakoy gamit pag last. Karon adto patas babaw pa jud daw. Ingon namon instructor adto kuno mas babaw pa ani diri dapita kay naa dito ang available nga hydraulic excavator which is ang bako. So nababaw pa jud daw asa ni dapit. Para po kadumdum diri da kay siyempre first time pa nato din kay patong last na mong kuan guys, last na mong actual katura dito dapita tun ay bako. Karon kay pag ikaduha na namo actual diri na daw dapit. Asa ka dapit diri basta babaw daw. Sa tupad diri na human diri guys awa pa gini mahuman totally pero at least na so putol-putol ilang trabaho. So nahuman na dito sa daing sulod diri sa babaw. Okay, tanaw na to asa ni kutob. Saktop ka nito nga giya no nga. Namtas left side. Induta pang kuan gid pang international gid nga ko ano. Karsada.
Uy, putol. Kamatayan niya sa tani ron padong. Padong takantawan. Bas, asa padong kantawan? Kantawan. Oh, kanang padong lapos sa kuan. Kanang unsa na diha? Lapsos dito highway ba? Kani dere? Rikyo. Kani dere? Sige, lamat basa. Sure baka no? Rikyo baka adong no? Taya ni ron. Asa ka dapit. Time check 8:59. Papatamabot sa site. Asa ni dapit ang site? So paano ni padung kuno sa Rikyo. Asa ni padung ka no? Oo mo ni highway tago-tago ra ba? Kataya na sa karon na. Asa kang bakbo no? Tagtabang guys kay wala taga tultol asa dapit nabagay signal na signal. Mauna ni ron asa ka nila dapit. Hey, asa dapit? Dapit. So natay kauban day guys. Ato mga kauban. Dito? So daghan ming nasaag. Duta dali good. Wow. Ata parking. Alright, so na lang po sir. Time check, alas 9, size. Sakto hara eh. Size, late og size. Nindot kayong lugar guys oh. Doon ninduta dito eh. Mo ni saktong highway, ipakpahak ang bukid. Pagsa. So pag gamit ani, taksak mo diha. Pak. Ha? Oh, gawas gas. Isag niya. Nanay sag. No? 20 to 25 mm. Kinanglan, pwede mo siya luwagan. Pero, nanay pero gyapon. Kung ang trabaho tao ka daw. Wala sa may. Ha? Kadupa. Katawa. Joke. Ha? So, weeks pa na. Mga idler. So mo din ay gamitin sa pangban. Please. Dire agriculture no? Dire og Ya, depende kung asa mo. Depende. Ito dire at least dire. Dili na mo saka yun na siya. Ang tunga na mo yun. So kani siya kantuha. Pag isa ka siya dia, yana na nimo. Nanay void sila, di ba? Ground condition, kung rocky or soft. Or muddy. Saan ang muddy? Lapok. Wala po po, dapat pugod japon. Pero pag rocky ganyan, o iti man ninyo, pag rocky, ang inyong trabuhan dapat luwag ang trackpad. Hay bolo. Ano kaya ito? Wala ni brake siguro?
Okay daw be, loading daw be. Saan isda? Kamusta Lloyd? Yaya na good bakto jatay. Tayawan na yan. Nga mo. Igataw na mo tuang ni, mo init ra nagbalik dayon. Init na benin na. May mga naom sa tigso sa uwan. Baha pag yun atay. Video ato. Ta guys, pupuli ta dito kay man na tong usa. Iya, taiwan lapok ginawa. Ah, grabe ha. Oh, helmet mo. Na, nako helmet. Bosa, puli ko bosa. Ha? Okay, madura ko mo niya. Atod ko niya. Pagpulong na ng buwan. Wala tubig. Oh, motor. Motor. Tubig ko no. Oh, sige, palit na. Tara. Ano palit ka sa hotel? Okay, madali na to. Next. Boss, pang snack ba ko? Kaya naman okay naman good. Di bitaw. Paalam, kuan ba? Pang snack ba? Abi no ikaw. Ikaw. Ako dai.
Mamana amon training. So next namon training guys is Sabado na sa among buhaton. So ganina is loading to siya ganina guys. Daw na ta uli. So dire ko ni agi sa manipis. So dire ako to. Og daghang salamat sa mga nitanaw sa ato ang video. Please like, share, and subscribe guys. Indo tagi andale. Padaw na ta uli sa Tuburan. Maura to.